अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। डियर फ्रेंड्स, लुक, हम सारों की ज़रूरत पैसा तो है ना। पैसा हम सबको ज़रूरत है। आप में से, हम में से कोई ऐसा है कि जिसको पैसे की ज़रूरत ना हो? और हम में से हर एक बंदा पैसे के एतबार से डेवलप भी होना चाहता है, प्रोग्रेस भी करना चाहता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी एक बड़ी अक्सरियत, हमारी एक गालिब अक्सरियत वो है कि जो इस एतबार से डेवलप नहीं हो पा रही, प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रही, डेवलप नहीं हो पा रही। आज की हमारी जो डिस्कशन है, आज की हमारी जो गुफ्तगू है, वो स्पेशली इन इन अफराद के लिए मखसूस है कि जो ये कहते हैं कि मेरी आमदनी इतनी कम है, मेरी आमदनी इतनी कम है या ना होने के बराबर है, जिस वजह से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा, मैं पैसों के एतबार से आगे नहीं बढ़ पा रहा। आज की हमारी गुफ्तगू उन अफराद के लिए है और हम इस पे बात करेंगे, कुछ इस अंदाज के अंदर करेंगे। 7 हैबिट्स टू डेवलप इफ़ यू वांट टू फ्री yourself from the financial compulsion and be a comfortable person financially in the near future. If this be the case, अगर हम ये चाहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियली डेवलप होते रहें, तो हम मुश्किल हालात के बावजूद भी हम पैसे टकों के एतबार से आगे बढ़ते रहें, तो ये 7 बातें उन तमाम तर अफराद के लिए हैं। पहली बात क्या है? सेट अ बजट। अब इस पे लोग हमारे सीख पा हो जाएंगे। सेट अ बजट। मैं कोई मुल्क हूँ, मैं कोई कंपनी हूँ। डियर ब्रदर्स, डियर सिस्टर, अगर आप डेवलप अभी तक नहीं हुए हैं, आप यकीन कीजिएगा, बजट ना बनाना उसमें से एक अहम वजूहात थी। ये उन वजूहात में से है कि जिन वजूहात की बुनियाद पे इंसान डेवलप नहीं हो पाता, और हमारे वो बहन भाई भी डेवलप नहीं हो पाए कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं डेवलप नहीं हो पाया, उनके पीछे एक वजह ये है कि वो बजट नहीं बनाते। आपको यकीनन किसी मुल्क या किसी कंपनी का बजट नहीं बनाना, एक फैमिली या एक फ़र्द का बनाना है। लिहाजा इस काम को सीख लें। ये कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक फैमिली या एक घर का बजट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत पेचीदा या मुश्किल काम नहीं है। इस काम को सीख लिया जाए। और अगली बात यह है, दूसरा काम क्या करना है? ट्रैक योर एक्सपेंसेस। हमारी जो एक्सपेंसेस हैं, हमारी जो अखराजात हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना है। एक नोटबुक बनाएं। आप सुबह से शाम तक ऊपर तारीख लिखें। एक दिन को एक पेज दे दें, और चाहे आप एक दिन को एक पेज दे दें और उसके अंदर जो अखराजात हैं उनको नोट कर दें, और फिर रिफ्लेक्ट करें। रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि भाई इसमें से कौन सा ज़रूरी था और कौन सा गैर ज़रूरी था। कहीं पे थोड़े पैसों से काम चल सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दिए, तो लिहाजा ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जब ये बातें हम उस पे गौर करेंगे, सोचो विचार करेंगे, तो फिर क्या होगा? इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, बेहतरी इस एतबार से आती रहेगी कि गैर ज़रूरी अखराजात से जान छूट जाएगी। और जो हम ओवर स्पेंड करते हैं किसी चीज़ पर, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खर्च करते हैं, इससे भी हमें निजात हासिल हो जाएगी। और तीसरी बात है, बिल्ड एन इमरजेंसी फ़ंड। एक इमरजेंसी फ़ंड मतलब कुछ न कुछ पैसे ज़रूर सेव करें, और रेगुलरली सेव करें। इस सेविंग का मतलब ये है, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल बन सकती है जहाँ पे ये पैसे अचानक काम आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर कोई मौका मिलता है, तो इन पैसों को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उसको काम कर सकते हैं। आगे जो बात है वो है, चौथी बात, अवॉइड इम्पल्स स्पेंडिंग। इम्पल्सिव स्पेंडिंग जो है उससे बचा जाए, उससे अलग रहा जाए, उससे दूर रहा जाए। और इम्पल्सिव स्पेंडिंग क्या होती है? हम कहीं जा रहे हैं और हमने अचानक हमारे जहन के अंदर कोई खाने पीने वाली या कोई दीगर चीज़ खरीदने वाली कोई और ख़र्च हमारी अकल के अंदर आता है। फ़ौरन
ہم وہ وہاں پہ خرچ کر دیتے ہیں اور اس پہ غور نہیں کرتے. ہم ٹھنڈے ذہن سے اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ ضروری خرچ تھا یا یہ غیر ضروری خرچ تھا. اور آگے پانچویں بات ہے پے آف یور ڈیٹس. آپ اپنے آپ کے جو قرضے ہیں آپ ان کو فوراً ادا کر دیں، اور خاص کر وہ کر دیں کہ جن کے اوپر آپ نے سود ادا کیا یہ کر رہے ہیں ان کو ادا کر دیں. دیگر قرضوں کو بھی آپ ادا کر دیں، قرضے نہ رکھیں. پہلے جو مشکل قرضے ہیں جن پہ سود لگتا ہے یا جو قسطوں پہ آپ نے چیزیں خریدی ہوئی ہیں، آپ یہ جس طریقے سے بھی، لیکن آپ قرضوں سے جان چھڑائیں اور دوبارہ آپ قرضے نہ لیں. چھٹی بات ہے ریویو یور فائنانسز ریگولرلی. ریویو یور فائنانسز ریگولرلی. آپ کے جو اخراجات ہیں، آپ کے جو فائنانسز ہیں، آپ کے جو پیسے ہیں، آپ ان پہ نظر ثانی کریں کہ بھئی ان کے اندر کیا اضافہ ہوا، کیا کمی ہوئی. اگر اضافہ ہوا تو کون سی وجوہات ہیں، اگر کمی ہوئی تو کون سی وجوہات ہیں. تو آپ ان کو ریویو کرتے رہیں تاکہ مستقبل کے اندر آپ پھر ایسی چیزوں سے بچ سکیں کہ جو چیزیں کہہ لیں آپ کے فائنانسز کے اندر، پیسوں کے اندر کمی کا سبب بنتی ہیں، اور وہ چیزیں آپ کر سکیں کہ جو آپ کے پیسوں کے اندر اضافے کا سبب بنتی ہیں. اس میں ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ ایجوکیٹ یور سیلف. ہم نے اپنے آپ کو، آپ کہیں گے کہ کیا میں تعلیمی ادارے کے اندر داخلہ لے لوں؟ میں یہاں پہ صرف اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو فائنانشیل ایجوکیشن ہے، جو فائنانشیل لٹریسی ہے. پھر خیال آئے گا، پھر سوال اٹھے گا کیا میں کسی تعلیمی ادارے کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر ایڈمیشن لے لوں؟ نہیں. آپ یقین کریں بہت سارے ان پڑھ لوگ ہیں جن کو فائنانشیل ایجوکیشن آتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی فیملیز کے اندر فائنانشیل ایجوکیشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. وہ ایک بھی دن تعلیمی ادارے کے اندر نہ گئے ہوں تو بھی وہ اس فائنانشیل ایجوکیشن کو جانتے ہیں. پاکستان انڈیا میں بسنے والی خواجگان اور جو شیخ فیملیز ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کام کے اندر مہارت رکھتے ہیں. ہمیں ان سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، اپنے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے بڑوں سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے دوست احباب سے سیکھ سکتے ہیں، اور کچھ لکھا ہوا آسان میٹیریل پڑھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب آج کل دنیا کے تمام تر جو ایکسپرٹ ہیں، ملک کے جو تمام تر ایکسپرٹ ہیں، ان کو لا کے ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے. ہم اس سے سیکھ سکتے. تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جن طریقوں، 7 طریقوں سے ہم مشکل حالات کے باوجود بھی اپنے آپ کو ترقی اور کامیابی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.